बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल के मुतलिक बात करेंगे कि इस वक्त पुर्तगाल में यानी कि मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं इमिग्रेशन की तरफ से, लेकिन क्योंकि जो मसले हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे हम पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं अकोमोडेशन के ऊपर, क्योंकि आप जितने भी दोस्त जो पुर्तगाल में आ चुके हैं या जो आ रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जो है वो पता होगा। स्पेशली उनको तो अभी पता चल गया है जो पुर्तगाल में आ चुके हैं, लेकिन जो आने वाले हैं उनके लिए ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि उन लोगों को आने से पहले इसके मुतल्लिक पता होना चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि अगर हो सके तो आने से पहले ही अपना अकोमोडेशन का अरेंज कर ले पुर्तगाल में, क्योंकि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें अकोमोडेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। पुर्तगाल में जो अकोमोडेशन है वो इतनी आसानी से अभी नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि पुर्तगाल में अभी कसीर तादाद में लोग आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई जानने वाला है या किसी से आपका ताल्लुक़ है तो फिर आप जो है उससे रिक्वेस्ट करके, अगर आपका प्लान बन गया है आने का इस महीने में या अगले महीने में या 2-4 वीक के बाद आपने आना है, तो आप अपने लिए अकोमोडेशन रिज़र्व करवा लें। क्योंकि आने के बाद जो है बाद में जो मसले होते हैं वो आपको पहले अगर पता हो तो आप प्रीपेड हो जाएं और आप अपने आप को रेडी करके आएँ। तो इस तरह आपका अकोमोडेशन का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप आएंगे, आप आराम से जो है अकोमोडेशन का फाइंड आउट कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। लकी बहुत ही ज़्यादा जो लकी लोग होते हैं उनके लिए ये मसले आसान हो जाते हैं। वरना फिर आप आके होटल में रुकेंगे और जो आप अपना थोड़ा सा बजट लेके आप अपने साथ आए होंगे तो आपका वो बजट जो है वो होटल में रुकने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। आप जितना भी सस्ता ले लें, हॉस्टल में भी आप रुकेंगे तो भी आपको पर नाइट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि कहीं आप रूम जो है, रूम भी इस वक्त एक्सपेंसिव हैं पुर्तगाल में, तो इससे बेहतर है कि आप जो है शेयरिंग में किसी के साथ रहें। इसीलिए लोग कहते हैं कि शेयरिंग में ही केयरिंग है। अगर आप शेयरिंग में रहेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और हर चीज़ डिवाइड हो जाएगी, यानी कि घर का रेंट, आपका जो खाने पीने का खर्च है वो, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं पर हेड पे। अगर आप एक रूम में 3 बंदे रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ रूम बड़ा है तो 4 भी रह रहे हैं, तो फिर ये है कि वो आपके हर एक के ऊपर थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, तो इस तरह से अफोर्ड हो जाता है। तो इस तरह आपका अकोमोडेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर कोई भी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, तो फिर भी आप ऑनलाइन सर्च करके रूम जिनके पास अवेलेबल हैं या जिन लोगों के पास बेड स्पेस अवेलेबल है, तो आप अपने लिए बेड स्पेस या रूम रिज़र्व करवा लें आने से पहले, जब आपका फाइनल हो जाए कि आपने इस डेट को आना है। तो इसलिए एक तो बात ये होगी। दूसरी फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बात करें तो काम का भी अभी बहुत बड़ा मसला चल रहा है पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो जाती है, बन जाती हैं, चाहे आप लीगल इंटर हो या इलीगल इंटर हो पुर्तगाल में। लेकिन जो यानी कि और मसले हैं उनके ऊपर भी तो हमने बात करनी है, उनको भी तो देखना है। अभी काम का जो मसला है वो भी बहुत बड़ा मसला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर होता है, उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। तो इट मीन के कोई पुर्तगाल बंदे के पास आपको काम आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, मिल जाता है, ये नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें स्ट्रगल करना पड़ती है। लिंक्स आपके जो है वो आगे चलने चाहिए। किसी के साथ अगर आपका लिंक है, कोई यार दोस्त हैं आपके पुर्तगाल में या रिलेटिव हैं, तो वो कोशिश करें, तो आपके लिए काम का मसला भी आसान हो जाता है। वरना फिर ये है कि पुर्तगाल में जो अपने लोग हैं, जिनके यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनकी कोई शॉप्स हैं, तो उनके पास फिर आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन चले, ये है कि जितने भी अपने लोग देसी होते हैं वो फ्रेंड्स आपको पूरी सैलरी नहीं पे करते, ये बिल्कुल ट्रूथ है। अब लोग शायद मेरी को वीडियो देख के इस बात से यानी कि वो उनको गुस्सा आ जाए या ये वो, लेकिन रियलिटी यही है
کہ جب آپ اپنے کسی دیسی بندے کے پاس کام کریں گے تو وہ پورے پیسے آپ کو پے نہیں کرے گا، یہ بات بھی ہے۔ اس کی سمپل سی مثال ہے کہ جو بندہ خود کمانے کے لیے آیا ہوا ہے پرتگال میں، وہ آگے آپ کو کتنے دے گا، آپ یہ سوچ لیں۔ کیونکہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو رکھیں گے، جب آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہو جائیں گے تو وہ کانٹریکٹ بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ کی جو سیلری ہے، جو ویج ہے یہاں پرتگال میں منیمم اگر چل رہی ہے اس وقت 820 یورو، تو وہ آپ کو وہ ویج بھی پے کریں گے، وہ سیلری بھی آپ کو ملے گی، آپ کا ٹیکس بھی پے ہوگا، اور آپ کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں ایئرلی، وہ بھی پیڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں، ان کے بھی پیسے آپ کو ملیں گے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ سٹارٹنگ میں جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو اپنے لوگوں کے پاس کام کرنا پڑے گا، تو کام کا ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور سیلری بھی آپ کو ایکوریٹ نہیں ملتی، تو ان باتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، جب آپ پرتگال میں آتے ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو بھی آپ نے ریڈی کرنا ہے، یعنی آپ نے اکاموڈیشن کا بھی انتظام کرنا ہے، جاب کا بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی فائل لاگ کروانی ہے آپ نے یا کرنی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ خود ہی فائل لاگ کر لیں، تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑا آپ کو پڑھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ نے اپنے فائنینس کے نمبر ایشو کروانا ہے، آپ نے اپنے جو دوسرے نمبر ہیں، سوشل سیکورٹی والا نمبر ہے وہ لینا ہے، آپ کے پاس اتestado de residencia وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر آپ جو ہے آپ آگے چل کے اپنی فائل بھی لاگ کر لیں گے۔ اور فائل لاگ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جاب کانٹریکٹ ہو، اگر نہیں بھی جاب کانٹریکٹ تب بھی آپ کی فائل لاگ ہو جاتی ہے، لیکن جاب کانٹریکٹ آپ کو ضرور چاہیے۔ اگر فائل لاگ ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، فائل لاگ ہو گیا اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں، آپ نے کام تلاش کرنا ہے۔ اگر بغیر جاب کانٹریکٹ کے آپ کی فائل لاگ ہوئی ہے تو پھر آپ نے کام جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے کام کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کام تلاش کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، آپ کا ٹیکس جانا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں فیوچر میں، اگر آپ نے پرتگال میں رہنا ہے، پرتگال میں ڈاکومنٹس لینے ہیں۔ تو یہ چاند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں فرینڈز۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، ابھی میں سارے آپ کو ڈسکس کرنے شروع کر دوں گا تو بندہ سمجھے گا کہ شاید میں پتہ نہیں ان کو پریشان کر رہا ہوں یا ڈرا رہا ہوں۔ ڈرا نہیں رہا میرے بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آنی ہیں فیوچر میں جب آپ پرتگال میں آئیں گے۔ تو وائی ناٹ کہ آپ آنے سے پہلے ہی پریپیئرڈ ہو جائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے فیس کرنا ہے پرتگال میں جا کے۔ تو باقی فرینڈز، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔